5 কেজি আর কিরাম জন্য করে ধরে 5 কেজি এটা আমরা আনা হইলেও দেন উস্তাদ ওই দোকানে কি ভালো কথা শেষ করে হ্যাঁ কত বিশ টাকা সাত করে দিই कैसे बेचते हो हैं कैसे बेचते हो ना রাত্রি কত तीन को तो नाश्ते से लेके या आप तो ले लो 900 ले लीजिए 900 ना 900 तीन का 900 एक के 1200 900